Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day to everyone. So hari ini kita akan sambung kita punya discussion, and kali ini kita akan bincang berkaitan dengan soalan tutorial di bawah subtopik gases law. Baik, kita akan start dengan question number 4. So question number 4 said that an automobile tire is inflated with air originally at 10 degrees Celsius and normal atmospheric pressure. During the process, the air is compressed to 28% of its original volume and the temperature is increased to 40 degrees Celsius. So question A, what is the tire pressure in pascals? Baik, untuk soalan nombor 4 ini, untuk soalan nombor 4, kita akan dapati bahawa soalan ini dia berlaku perubahan, there's a change in kita punya variable pressure, temperature dan juga volume. Okay, so since kita ada change, so apa yang kita perlu buat pertama sekali ialah kita kena letakkan dia di dalam dua situasi. So I will say that first situation will be initial and also second will be the final or after the change. Baik, kita baca ayat yang pertama. An automobile tire is inflated with air originally at 10 degrees Celsius. So we can say that temperature untuk kita punya air first kali adalah 10 degree Celsius, which is kita akan tukar daripada Kelvin, which is equal to 283 Kelvin. And then it said that the pressure is at normal atmospheric pressure. Now, untuk kita punya pressure, untuk situasi yang pertama, disebut normal. So, normal atmospheric pressure is equal to 1 atm, or in Pascal, it will be 1.01 times 10 to the power of 5 Pascal. Okay? And then, so it's not mentioned here about the volume, okay, for the first sentence. Second sentence, during the process, the air is compressed to 28% of its original volume. Okay? So, dekat sentence yang kedua disebut, the volume for second situation, somehow the air is compressed. So, bila kita compress something, bermaksud dia punya volume itu akan menjadi berkurang. So, it will be decreasing. Air is compressed to 28% of its original volume. So, di sini kita tahu bahawa, kita boleh sebut di sini bahawa volume yang asal pada situasi yang pertama ialah equal to 100%. And then after that, bila dikompres, dia menjadi 28% lah. So, di sini kita akan nampak dia berlaku pengurangan dari segi volume. So, dia akan jadi 28%. Okay. So, di dalam tajuk gas law ini, kita juga boleh wakilkan kita punya variable sama ada temperature, pressure ataupun volume ini di dalam persen. Okay. And then kemudian disebut, and the temperature is increased to 40 degrees Celsius. So, T2 akan menjadi 40 degrees Celsius, which is in Kelvin it will be 313 Kelvin. So the question asks, what is the tire pressure in Pascal? So we need to find what is P2. Okay. So kalau kita tengok di sini dekat info yang kita dapat, all the variable, temperature, pressure dan juga volume, everything is changed. Okay. So tidak ada yang constant. So bila tidak ada yang constant, bermaksud kita tidak boleh pergi kepada gas law sama ada Boyle's, Charles ataupun Gay-Lussac. Which mean di sini kita akan gunakan ideal gas law. Okay, so kita akan gunakan ideal gas law kerana kita dapati ketiga-tiga variable itu mengalami perubahan. Di mana dalam ideal gas law disebut PV over T is equal to constant, which is dia akan jadi PV over T on the right side. Cuma di sini kita akan letakkan dia dengan number lah. So P1, V1, T1, P2, V2 dan juga T2 lah. Okay. So P1 which is equal to 1.01 times 10 to the power of 5 Pascal. Volume kita letakkan sini sebanyak 100%. Divided by T1. T1 is equal to 283 Kelvin.
P2 ialah value yang kita mau cari. So untuk V2 dia kena compress, so the volume will become 28%. So 28 sahaja over here. And then kita punya T2 is equal to 40 degrees Celsius. Dalam Kelvin dia adalah 313 Kelvin. And for that kita akan dapati bahawa nilai pressure, okay, P2 di dalam Pascal is equal to 3.99 times 10 to the power of 5 Pascal. Okay, di sini saya nak beritahu kita punya final answer ini slightly different kalau kita compare dengan skema jawapan, kerana pada skema yang asal saya menggunakan nilai 1 ATM. Okay, 1 ATM is equal to 1.00 times 10 to the power of 5 Pascal. Okay, so ini yang asal, that's why jawapan dia sedikit lari. Okay. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Soalan B untuk question number 4 disebut, after the car is driven at high speed, the tire air temperature rises to 85 degrees Celsius and the tire interior volume increases by 2%. So increases by 2%. What is the new tire pressure in Pascal? Okey, dalam soalan A tadi, perubahan kita daripada 1 pergi 2, kemudian apa yang berlaku untuk soalan B, disebut sekarang kereta ini kita bawa dekat high speed. So which mean ini akan menjadi situasi yang ketiga. Okey, untuk situasi yang ketiga disebut temperature dia rise kepada 85 degree. So we can say that T3 is equal to 85 degrees Celsius, which is equal to 358 Kelvin. And disebut dia punya volume, interior volume increases by 2%. So bermaksud sekarang kita punya volume daripada situasi yang kedua dia bertambah sebanyak 2%. Now, bermaksud volume number 3 asal dia adalah, which is daripada V2 tadi kita asal dia adalah sebanyak 28%. So untuk situasi yang ketiga dia sebut increase by 2%, bermaksud V3 kita akan menjadi 28 plus 2%, which mean kita akan dapat dia sebanyak 30%. Okay, so what is the new tire pressure in Pascal? So again dia tanya berapakah nilai P3, which is untuk situation number 3 lah. So untuk cari nilai P3, saya akan compare situation 3 dengan situation number 2. Sama juga saya akan gunakan ideal gas law, di mana dia akan menjadi P2V2 over T2 sama dengan P3 V3 dan juga T3. Okay, so P2 adalah 3.99 times 10 to the power of 5, that is the pressure, and then the volume somehow is 28% of its original. Kemudian T2 is equal to 313, P3 yang kita mau cari, and then the volume somehow increased by 2%, which means from 28 kepada 30%, and then kita punya T3 is equal to 358 Kelvin, which means kita akan dapat pressure pada situasi yang ketiga ini. And the new pressure will be equal to 4.25 times 10 to the power of 5 Pascal. Okay. Okay, next will be question number 5. Dalam question number 5 disebut, a weather balloon is designed to expand to maximum radius of 20 meter at its working altitude, ketinggian dia. Okay, where the air pressure is equal to 0.030 atm and the temperature is 200 Kelvin. Okay, so bermaksud kita punya weather balloon ni dia boleh mengembang sehingga 20 meter dari segi dia punya radius, dan dia punya pressure akan menjadi 0.030 atm dan temperature dia adalah 200 Kelvin. So if the balloon is filled at atmospheric pressure and 300 Kelvin, what is its radius at lift off? Okay, so dekat question number 5 ini juga kita boleh tahu bahawa berlakunya perubahan, there's a change. So which mean kita akan ada dua situasi lah, situasi yang pertama dan juga situasi yang kedua.
So itu cara kita tackle soalan lah. Baik, di dalam soalan ini, okey, dia bagi tahu, dia sebut radius dia. Okey, saya akan sebut sini radius yang pertama ialah 20 meter. Kemudian dia sebut the pressure, which is P1 is equal to 0.030 atm, which is equivalent to 3.03 times 10 to the power of 3 Pascal lah. Okay, and then kita punya temperature T1 is equal to 200 Kelvin. Okay, kemudian di sini disebut kalau kita isikan dia dengan atmospheric pressure, which means sekarang ini kita punya pressure, okay, adalah atmospheric pressure ataupun normal atmospheric pressure, which is equal to 1 atm. So 1 atm is equal to 1.01 times 10 to the power of 5 Pascal, and also the temperature will be equal to 300 Kelvin. So what is the radius? What is its radius at lift off? So soalan dia tanya berapakah radius number 2. Okay, dekat soalan ini dia tidak mention sebarang volume. Okay, kita tahu variable di dalam kita punya gas law ni ada 3. Kita ada pressure, temperature dan juga volume. Tapi somehow soalan ini hanya mention berkaitan dengan radius. So apa kaitan radius dan juga volume? Baik, kalau kita letakkan bahawa bentuk ataupun the shape of your weather balloon is somehow a sphere. Okay, so kalau dia adalah sphere, bermaksud dia punya volume of the sphere will be 4/3 pi r cube. So that is the volume. So kenapa soalan ini provide kita dengan nilai radius? Basically radius itu boleh leads kita kepada mencari dia punya volume lah. Okay. So solution kita sekarang ialah, since dah nampak di sini bahawa kita punya radius, pressure dan juga temperature berubah semuanya, so kita akan gunakan ideal gas law jugalah. So which mean dia akan menjadi P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2. Okay, so untuk P1 kita adalah sebanyak 3.03 darab 10 kuasa 3, and then kita punya volume untuk situation yang pertama kita akan masukkan nilai R1 lah. So equation dia akan menjadi 4/3 pi, and then over here dia akan jadi 20 meter, and then kita ada cube. Okay, divide by T1 which is equal to 200 Kelvin is equal to, so ini saya akan bawa ke tepi sikit, so over here. Alright, kemudian kita akan masukkan nilai bagi situation number 2, di mana pressure kita adalah 1.01 times 10 to the power of 5 Pascal, and then kita punya volume menggunakan radius yang kedua, that's the value yang kita mau cari, 4/3 pi r second, dan juga dia adalah cube lah, divided by the temperature is equal to 300 Kelvin. So sekarang ini kedua-dua side of your equation dia ada 4/3 pi. So which mean ini kita boleh eliminate lah, kita boleh buang dia. Okay, kemudian daripada sana saya boleh kira dan saya akan dapati bahawa radius for the balloon for second situation, okay, kuasa 3 will be equal to 360 meter cube. Okay, kemudian kalau saya punca kuasakan 3, so saya akan dapat radius untuk second situation, it will be 7.11 meter. Okay, so next will be question number 6, the last question for this session, berkaitan dengan gases law. Okay, so soalan dia sebut, before beginning a long trip on a hot day, a driver inflates an automobile tire to a pressure of 2.80 atm at 300 Kelvin. At the end of the trip, the pressure has increased to 3.20 atmospheric pressure ataupun atm. Soalan A, assuming the volume has remained constant, what is the temperature of the air inside the tire? Okey, baik. Untuk soalan nombor 6, kalau kita baca secara keseluruhan, kita juga akan dapati bahawa berlakunya
perubahan. So there is a change. So which mean kita akan ada dua situation. Okay, situation yang pertama dan juga situation yang kedua lah. So untuk situation yang pertama di sini disebut dia punya pressure P1 is equal to 2.80 atm, ataupun dalam kita punya Pascal it will be 2.82 times 10 to the power of 5 Pascal. Kemudian dia punya temperature T1 is equal to 300 Kelvin. So sudah dalam Kelvin, so saya tidak perlu convert lah. Okay. Kemudian volume dia tidak mention. Okay, kemudian dekat situasi yang kedua, at the end of the trip, the pressure has increased to 3.20 atm. So, selepas at the end of the trip, the pressure increase menjadi 3.20 atm, which is this one is equal to 3.23 times 10 to the power of 5 Pascal. Kemudian disebut di sini assuming the volume has remained constant. Okay. So di sini kita dapati bahawa volume is constant. Okay. What is the temperature of the air inside the tire? So which mean dia tanya berapakah nilai T2 lah. Okay. So dekat soalan nombor 6 ini, soalan nombor 6A disebut the volume has remained constant. So kita boleh sebut sini V adalah constant. So dia juga bagi tahu kita hint apakah jenis gas law yang kita akan gunakan. Baik, kalau kita tengok balik pada nota yang sebelum ini, kalau volume of the gas is constant, bermaksud kita akan apply law yang kita panggil sebagai Gay-Lussac law ataupun pressure law, di mana disebut bahawa pressure is directly proportional to temperature. Or dari segi mathematical form, dia akan menjadi P over T is equal to constant. So we will have P over T on both side. So sini akan jadi P1, T1, P2 dan juga T2 lah. So P1 kita adalah 2.82 times 10 to the power of 5 divided by T1, which is equal to 300 Kelvin. P2 is 3.23 times 10 to the power of 5 Pascal. And then T2 value yang kita mau cari. So nilai T2 dalam soalan 6A ini is equal to 343.62 Kelvin. Okay.